yo na adwuma bia nso no wo ye kan se na ya na akwansidie kakra ewo adwuma bia ni ho a advantage ho na disadvantage ni na ya disadvantage ya na ye won se yenya kwanya nse Kente no se tuma kwa monone a kamegiri senka mfaso bebre beba adwuma ni ma nipa bebre nso ni abaje but eni akwanya bia ye Kente free akoton na monone anza akwanya bi beba obi a wono ebi ebo da so no ye ne eto Kente no ankasa ye ko ye Kente hu program ye ni sika ye bia de ko ya de akomo obi a wono woni Kente won re no no akotua sika bom no de ko e ba sa na emo ma ni pe ni Kente ndi senka manya akwanya de me Kente ko amono ne ba na e ko so mame a obi tenchen a ode no be wura Kente no ana afi nso so no aya na problem na me kan se ye ni Kente factory wa no de ana ha ya ne se ahoma no na se company ni Ghana enti ahoma no di wode be firi ho bebe bia se ni ye kama se ni nye kama se de te bia wata otode ye ba sanka company no we nje ha menye ni se anka bia ye ni ebetima ko mo akokire ya ahoma ye yepe ba tana me se fira mo no nti obi nso na ko fa firi ho ana ke wode aba ono so ba ebo ope no wode to so se wa hade a kasa tax ni ade ade ni nyina anka be firi so support e kan ya ade obo ni nyina anka be firi so ama ade na timi abafo nyene se nka Kente bo ya de ni bi anim si de o man si ko na enso ukoton ugo Kente bo nko aye se ne bo de nti e problem ye face no nti sanka sa akonya na oba am ye timi de Kente ni bi akwa amono ne na asi anya factory ni bi wo ha ejiri se be ma Kente no so abafo me ni ba bebre nso ni ba je won so mdo hu do wura Kente face kakra nanze ye design na China foi se Ghana foi ni bi wa ha ni twan picture ne de ama mo within short time no ano no makoye ne material no mo de aba and then we tell ohini bi ato ne Kente bi abe 3000 cedis 4000 no de tujwa bas na dwabo no ano obi de material etiase bi material ato no be 40 cedis akopam no no nso efre bi no de na mase ba say go Kente ne mo se ebo hu de wura ba e start foforo no o mampani ko 4 peso e complain ma o ka kire yense ase no nso discover o ma do ndi mensi ano so mo obi ko fa firi ho ba ano nso yi obi business ba nso a etua tax ndi mensi ano e se ebetimi register e design ase e design e adwini ndi men register nti aninde ne ye de tete hu ya design no e basa na ya na obi Kente a me de men condemn obi adwuma obi wa wase Kente bi ada Kente ma chechiri mo achiro bi wo soro bi wo fom enti se wa anya Kente papa na se Kente bi ana se Kente papa ko fra obi di Kente bi a enye Kente wei obetim de abaje wa boni asene abra kura woni munti sanse wo mpe wu kasi wo be chire ni mukura wo mpati ase sanse Kente bi ada Kente but obi betim de ketwa abaje wo kese bo ya wazi hu Kente bi ngrofo bi so mtototo no online tumuze aha no de ba hanga bi abenya betere enzo wato no wan ni Kente a wato jese bi ni biase enzo na nye Kente ne papa bi enye papa aha zo obenya adaje amu a chire ni munti na ne de metono online metono asumezi metono benten wo na ko yensem bebre nti problem aya na wo mu so munya abatra me achechi won Kente mu dia yire se de opekes de ope papa benya ope first grade benya ope second grade benya de ope third grade so benya na papa cho apart from when no dey ne akwansidie a ema tourist bahan ma won't me man se ne se akwoba tourist no a omoba no eze ya na obisa bia o bia mpesa me but me check eka any ade bia me bo no na ne trip no wade ba ha no ko for just talk eke no oba no na ne kan nti ba be duru ba bi ne e gise utua nti ya na omobo ka bebre nti ma bebre kan se omo to no so mba and sangania mamunsu itimi agwa man so a je sanka brofo no baba pie san say the year of return
enya abrofo bebre na boa yen so be adwuma no pejai enti se na nye yade eto aso bae a gidi se nkane man ke bia boyire nke bia nipa bebre nso akoye ni masene se de ho no enti de America na se omu ebetimi agoni amam kakra ama wo mu a gidi se anka abrofo no so beba ama yenso yensa etimi akoya no se de yepe no local for no tontoma enso yenya omo nso nuye ndia ya na boa sanse bi ba ha onde me fa nkola ni bi kura ke omo school bi nso be boa nkola ni bi wo pi omo ya le spe mu ni ade de bi gidi se no na eto aso anka mo nsenka ebe bo bi bia me pato ma kwan so because and if ebi onso ya kwan akwan ya ye de bakuru nu ye kuro yi akwan be se 4 ebi abefa bia betimi afa jabia ba betimi afa mampon road iso aba betimi afa ajoso road iso aba betimi afa anto road iso akosi airport number ebi anya obi bakura no obehu ibo nyire kuro ekom kuro imuni na bam kuro obi ba na office bo nyire na hosoro ana se bo nyire no tiri esi aye no senki yemfichire ba bia sansa amane nyenso mfaso but behwe ba bia yewo dan yewo nipa be 15 years anwo kire esu akira ban di obeba na di obeko bia sanko mebe mai ya bo hu dawura ba aban bia ni mo bia tiwe kakiri ni shi ndi tanki nyamwa bia fena se mu abaya ko obeko fie bia ne nipa bi yinu ti me abaye dan mo gidi se anke nipa bebre ni ebeje mo aye omo so do mo abi shekente ama adwuma no mo abi ayeye ko no enchi manso eba be mama adwuma no etimi aye kama ndi sraba omo bo aye yi ma no onye yakwa so maye ni afi nso kura ye ni hotel bia ye kama brofo no ba ombedem because obi o horma okoke kuse ya abrofo mo da hwa enti omunya kwan ne ngrofo di nkom but ya he nso aba ha be di be wana wana okoda kuma se bantere oye de no anya buroni ene ne di nkomo awaka wahi asem kra cha na o mo bia wode aba de bia na akwa ye o mo ben o mo ene omunya sa mo si nya hotel bia so mbo ni nyina nso ebe make money ti o mo nsam wo bi no so mo di wo mo ni ha gidi se anka omo so be nyam faso afia onye nse broni beba no ko han da ko han wote wo kuma se ofiri wan sa no aba no ebi wa ha ka ofiri ha no anu ko ndu betima be se tam bebre wa ama aboa yenso enti ahan mo no Ghana Tourism Authority ba Ghana Tourism Authority omba e de yin asem to wonim e do yin asem to wonim kwa ba several times ati enti obi anga we ati sukura nso ye export amonso no e de yin asem ato manim so mebie dan ma enso nia obeka bia no e be kura ti meka se na mo se na mo amunya da hwa ye mra me so mase enso ayana obi nkosere ko ta si me ko ta wo no kuru mano emi engo be sa ne se e de sika se no nya da ho na me aban no so me family e meso so but e ko kan obi aka na sa de opene mu bi ono na frum afon so se na wono wa kan sa no e obi aja enti omba e de nya sam to mo kwa oda obi a mabi enti nya se yenka e bo hu da wuro sa the Pato Minister of Tourism Wabahada. Tourism Minister Wabahada. I kura me referee din kakra. Wabahapen he answer me ade ababia ni wa am that obaba besi so an Tourist Minister ma. Tourism Minister bia oba e de he answer to nanim. Ato kwa se de meka ya. Enti won kan bi. Anka dan yesi ni 95. E besi sabre. Yesumwa for expansion yesumwa so enya hwe enfa ni said yete no an ye ne sa when was the last time oba me kind the last time say
aban besi suwe tourism minister ayi oba ayi seka ya tuo ya bayi seka na yi oba ya kura wan yi akura wanyai wan yi akura wanyai boss ben no be say o me wani MP o to say deputy finance the second deputy jonkuma finance wani ne nyina na bai de nyina to wani for you made ye be say ni ade but say wa sure say o kwa e better nka but resi sabre yente nka dia na ye say ya akoto a omom di ka ba ye no so sa ba sa nso emwa me ban me do station one me who project about market. I don't know akisi say eno nso no be bosumi echini na ya MP ogukuru ade no edibesi ho say opese o build a market no modern wine at the mine the home for nini na ohun say but say e kura de say make us enche be bosumi ni because obeko baby no e the empire e gba na se betimi akoso atobeko baby we ebi esi hwa ebi emfie bebele yenye ati ya bompa ye se ebi ane die ebe ye ni mo ya odi abesi ho ndi ye hwebla ye beka te so na nyina ye hu se ya so na bofo ma wie die ni project no ahyase eno ne ade a ye bompa ya ta na chie na adwempa wanya de we na besi wa man obesa gina so no wa ye ede amabo ni man nti wa propose asase o de be ana say afi no ba say ai omu baby ade ni say on say Kente stores bi sam awon eno no say o de be say project sala no ti be yi sala yi ni nyina free stores ni nyina na je so wa build no modern one wo no he fa no do won be ko baby eni e ba sa no de say de nya hunu baby a engrofo a omo no ye do mu be ko ndi se duro ase bia obepe baby ni baby minim o nwira nso be stores bia ni baby a ye yi o modo o makose ya build ha de do mo ko ndi ye free what ya ni ye free ho on te se be si baby ansa na benyem aba abeto o jima so anya sa ade a ene obetena ha on te se baby na wo no so den no obeye a wo de won so won sabe ko anu because we na say 10 years na say enye ready ene na just wabeto anu aduane ato ogulo said the engrofo bi etimi efa kwan bi so no mo ye sa obi market etimi ko tubu market ye nsita na mo aka nyina na mo ababa ye MP of free so ma we ba o so aduo eno ye deputy road minister ono no obebeodo market bi shemu ho bi enu de yedufo nye Kente stores o shemu e sa market ya we so obesi afa ho enu ne she inside but we yi wo mko na obi plot so one plot bi wo njen one we yi wo mo do mo ko ti was wo obi abobo na pata na wote ase but we gina so we free so de but we gina so a je market no e we free so na je se won be 50% kura no but we gina so a market no a je ne ikura no ka se nipa nkomo a on betimi akodo se o ma o munko mu de but ene ya ka se nipa nkomo a enya de se nipa betimi akodo wa ye ne kama ti se kwenya ho na se o betimi de wani akọ wure mu akọ hwese de market sitia o wa ye ne kama ti se we no so benye aye abrosan abansuru ye to aso be ye de fa ho de a na je se bo nwi market de any problem ya timi hanu mo hanu mo washroom mo hanu so hoko ba hanu ma ebia opeso oye no hu ya obetimi washroom ye akobi esime ne mo de so se washroom na individual bi nso abaye bi MP na nkase mo no baye bi ewa ha na de wo chiri kakra but guy bi wo Joseph na ntiki no so why bi wo de chiri ha ya disable for no bakra na yetim do ko na de o meni mo anso ye bi and the first bon ready toilet facilities in the ana enya de emayesa in terms of
does being say be obi if ya obi bit media too and on see any anchor say hey cry will be see and yet they say will be final but to baby basas or that may say every day be you go to go ball also said if you know enter the hand masasa hana oba tebia obi be up so the can be oh dear me they can wa kakra na say omo eto Kente no e da won ase ye be ko so anso asere wo omo ko so anu mu gitegutai na eni ho a omo nya Kente omo so ni ho a enwuna Kente ne yendi mi femfra to omo ko so anu to Kente no ye amaye na esu nya adwunu fan ana ase nya akoma pa yesu yemfanya adwuma no emfama obibiara yo kakran so metimi aka afa Kente ho bi se Kente ya dia adwabo bia se ye yie se ya ifro se ya bedintuo se ye bibia no adwabo bia so ani nipadom wase bia be ho Kente wase na de edeto aban penimfo enim ama omontie ne ye biem se omo amofra Kente sidi Kente no first na homa no eye ne wogana ya but obi nim de efiri soro ba ya bete ba ya na homa ma factory ni nyina egu and this yes ye one district one factory yin go nyira ha ne ye adwuma ye ne kese na patam ha no ye ne kese ye Kente ahoma no so na mse ye krefira mo no ne na ye be ne nti ya na ne bo tie bese abane se wodi ni behwe yes one district one factory no ma after abrofo se Ghana fo ne bi do mani ahwe ha bi factory ne bi wa amai ahoma no etimi anya bi a megidi se ankabebo na afi ne Kente ne hye no nso no se abibifo Ghana fo e wo ha ye to Kente pa abrofo no ba ha de but ye ndimi fo mo to Ghana fo Kente ne ye Ghana fo ne to ende de yesra abane se anko be ma Kente no hye no aye bi se bi even parliament kura na anka Friday bi kura no aye no Friday we kura no amegidi se anka ebeso ene sanse o mo no fra Kente a ya na eni ne hwe wo mo pie se me ameke ayi me fra sanse me obi eni me enti se ma wo mo no ahye Kente obi Kente kura won hye wo mfra woni mfra because parliament on from fo bebre wo ebi ye north ebi ebi yifo enti obi onim Kente fra but wo de won fa bi kura mu nuku ni ehunu se dase ana se wo de month kura yenye no once ebebo ama Kente no mo nane fo mo hwe ye nyina be hunu se enso ye wo bibi wa enti esre yanko mo mo ni ngo Kente no na Kente ya ade a se ebo ho dawura ebo ama emabuna wo area ha bebre nya ho ensano nyuma bebre ne yemfe ye be de nsan koto aban so na makro no sem ne ade ne nyina etu otimitwa na mse na me ka se medical me yie bie no aboa me nti metu obi afo so wode no nsa be hye na wode no ho be hye Kente ne mu na ensano nyuma wo wa na bo obi ntime nyemfire wo nsem ego se me obi a wanya 60 years wada so ye Kente aban nyuma ko 60 years na o pension nti se obi a manfo da wo mani a be Kente mu a anka ya na yes ne se obi a de na ne hwe aban adwuma za aban no nyuma ye mie bi nga ho enye ne hwe abasa no a wo bi school na tifie te mie adwuma abla konso na adwuma e wo bodu nti ye mie ne ko Kente no na me gede se ebe boa ye na boa ye nchima so